So, ayan guys. Dami pagkain dito guys. Grabe, buffet. Baka hipon doon pa tayo dito. Ano ba yan? Oh, ayan guys. Grabe. Dami pagkain dito guys. Kakagutom na. Grabe oh. Siyempre, boy. Sarap. Yan, iba't ibang klaseng sushi. Yan, ano sa'yo? Boy o girl? Boy, siyempre. Boy. Boy, asul. Boy, boy, asul ah. Girl. Girl, yeah. Girl. Boy silang lahat guys. Yan oh. Dito na kami, nakaready na kami sa mga restaurant yan. Dito kami upo guys. Niño. Niño. Yan. Abala yan. Niña. Niño. Abala yan, Roel. Gid ka final pass. Niña. Siyempre ninyo. Ayan, Niño. Grabe mga nakasul oh. Grabe mga ninyo. Yan guys, kumukuha na sila guys. Yan, sisipagkahuha na sila. Dami boss ah. Sos, kaldo ni abala yan ah. Soup Kaldo. number 1. Soup. Grabe ah. Wala stick. Kaldang, bating bowl. Wala na.